عسلامة ومرحبا بكم. دونك كيما واضح في العنوان الفيديو هذا باش يكون بارتي 2 من الكور باز دو دوني. فما فيديو بالطبيعة بارتي 1 اللي شاف بارتي 1 دونك فوالا فهم على شنو نحكي. اللي ما شافش بارتي 1 يدخل في الشين يوتيوب يمشي للبلاي ليست. في البلاي ليست يلقى بلاي ليست اسمها باز دو دوني، غادي يلقى لي فيديو مرتبين به. كنا توقفنا عند في الفيديو الاخر عطيتكم الكلمات هذا اللي خرجنا بهم معناتها من الكور اللي بارتي كور اللي شفناه، وقلت لكم باش تشوفوا كيفاش شنو الرابط ما بيناتهم. دونك نحاولوا باش نصلحوا في بداية الفيديو هذا، يعني هذا تنجم تقول ريزومي للبارتي 1. دونك الكلمات اللي عندنا لهنا هما دوني، انفورماسيون، انتيتي، دومين، بيرسيستانس، فالور، اتريبيو. باش نبداو بكلمة دوني. باهي دوني شنو علاقتها بالانفورماسيون؟ الكلمة هذه بيان سور يكون نحنا الكور واش اسمه باز دو دوني اللي هي اش معناتها قاعدة بيانات. دونك يكون عندك انت ترجمة معناتها بالعربية الفصحى هي قاعدة البيانات. باز دو دوني هي قاعدة البيانات. يكون عندك انت دوني، يكون عندك بلوزيور دوني معناتها هذه معاودة برشا مرات مربوطين ببعضهم بشكل انهم يخرجولك معلومة، يخرجولك انفورماسيون، مجموعة من البيانات يعطيوك معلومة معينة. هيك هو شنو اليان ما بين كلمة دوني اي انفورماسيون. باهي لونسومبل هذوم دي دوني البيانات يكونوا متجمعين مع بعضهم في حول اوبجي معين. حول هذا مجموعة البيانات يكونوا متجمعين على بعضهم حول اوبجي معين. باش مشيت لكلمة اوبجي خاطر باش نعمل ليان ما بين كلمة بعد ما عملنا ليان بين دوني اي انفورماسيون باش تعداو ليان ما بين دوني اي اونتيتي. على الكلمة هذه ليان ما بيناتهم بين اونتيتي هو شنو. دونك قلنا ان لي دوني يكونوا متجمعين حول اوبجي معين. الاوبجي هذا لونسومبل دي زوبجي هوموجين، مجموعة تاع لي زوبجي اللي يكونوا هوموجين متجانسين. شنو يعطيونا؟ يعطيونا اونتيتي. يعني بليزيور اوبجي عندنا متجانسين يعطيونا اونتيتي. هذا لوبجي من جميع الدوني، مجموعة الدوني يكونوا متجمعين حول اوبجي معين. باهي اللونتيتي هذه تكون عندها موصوفة بشنو؟ شنو الكلمة اللي بعد اونتيتي ديريكت لازم تجيب في مخك؟ هي كلمة اتريبيو. على خاطر لونتيتي تكون عندها شاك اونتيتي عنده دي اتريبيو معينين والا بروبريتي تسميهم. دونك هنا عندنا يكون عندنا بلوزيور اتريبيو، يعني كل انتيتي عندها بلوزيور اتريبيو وشاك اتريبيو مربوط بفالور معينة. دونك هنا نتعداو كلمة فالور. كل اتريبيو ما عنده فالور معينة. كيما ليكزامبل اللي خديناه في الكور اللي هو البيرسون. عندك بيرسون عندها دي اتريبيو وكل اتريبيو عنده فالور معينة، يعني اسم، اللقب، العنوان، تاريخ الولادة، هيك هما لي اتريبيو. والفالور هو الفالور هي شنو؟ هي القيمة اللي باش تاخذها الاتريبيو. هيك الاسم باش تحط فيه اسم معين، تاريخ الولادة باش تحط تاريخ معين. اي فوالا. دونك لي فالور هذو يكونوا موجودين في دومين معين. كلمة دومين مربوطة بفالور. باهي بالطبيعة انت كي تجي تحط هذم الكلمات حاول تكتبهم، تشد ورقة تكتبهم يعني بشكل منظم. انا حطيتهم شتاتين باش نشوف انت شنو الرابط ما بيناتهم وحدك، يعني كان حطيتهم منظمين راهو جاي واضح.
يعني كلمة هذه entité تجيبها كي على جنب تحط قدامها attribut بحذاها valeur والdomaine يجي تحت valeur واضح الأمر. donc البيرسيستانس هي شنو؟ هي الكاباسيتي de mémoriser et pouvoir retrouver une donnée. donc هذا البيانات شنو نعملو؟ باش نعملو نحفظ طريقة، عندنا طريقة حفظ واستخراج للبيانات، هذيك هي البيرسيستانس. ديجا كنا توقفنا عندها باش نكملو الكور اليوم عند البيرسيستانس. دونك نواصلو في الكور، كنا توقفنا عند السطر هذا. lors de la mémorisation d'une donnée deux aspects doivent être pris en considération اللي هما le type du support de mémorisation. Ce type doit être adapté à la durée de la mémorisation. donc نوعية السبور باش نعملو فيه الميموريزاسيون. voilà type. Donc, exemple, si je vais utiliser le numéro de téléphone immédiatement, je peux me contenter de ma mémoire. Si je veux l'utiliser dans une heure, je peux le noter sur un bout de papier. donc, كيف تستعمل النيميرو يعطاك النيميرو انت باش يعني الاكزامبل حكينا عليه في الكور في الفيديو اللي قبل هذا. دونك انت كان باش تستعمل نيميرو التليفون ديريكتومون نجم تتعامل على ذاكرتك، كان باش تستعملو بعد بوقت الأحسن انك تقيدو في ورقة خاطر باش تكون سي بون سيتو. Si je vais l'utiliser souvent dans les jours et mois à venir, donc كان انت ما فيش تستعملو توا جملة يعني تستعملو بعد شهور ولا أيامات، donc من المستحسن il vaut mieux le mémoriser dans mon carnet d'adresse، انك تقيدو في كارني خاص بيك و في البيس تليفون dans la puce de mon téléphone portable. donc هذه deux aspects نحنا قلنا هذا الاسبي 1. الاسبي 2 هو شنو؟ هو le format de mémorisation. la forme selon laquelle une donnée est mémorisée. Sous quelle forme? donc عطانا exemple قال لك pour mémoriser le numéro de téléphone, si je note uniquement le numéro, je ne serai pas capable de savoir à qui se réfère. donc طريقة الحفظ. donc أنا كي مش نحطو نكتب النيميرو وكهو منجمش نذكر أنا هو تبع شكون si je le retrouve dans un mois. بعد شهر منذكرش هو تبع شكون. il me faut donc le décrire par exemple sous la forme suivante: monsieur X et le numéro. نكتب الاسم شكون ونحط النيميرو، نخلي النيميرو وحده في الواقع ولا في الكارنيه، بعد بوقت باش ننسى هذا النيميرو شكون. هذيك تسمى يعني الفورمة، طريقة الحفظ. كما قلنا هما زوج حاجات، الحاجة الأولى هي نوعية السبور اللي باش نحفظ فيه المعلومة والطريقة اللي باش نحفظ بها المعلومة. Donc, la persistance des données peut être donc assurée grâce aux organisations suivantes. Organisation papier si la gestion des données n'est pas informatisée, et l'organisation en fichier si la gestion des données est informatisée. Donc, il y a papier et fichier qui sont informatisés, donc fichier. Nous allons développer ces deux types d'organisation dans les sections qui suivent. L'organisation en papier. L'organisation des données en papier consiste à utiliser différents supports papier pour assurer la persistance. Donc, ces supports peuvent être des fiches, des registres, des cahiers, etc. Cette organisation peut conduire à plusieurs problèmes, parmi lesquels le classement. Un document ne peut être classé que sous une seule référence, limitant ainsi les possibilités de recherche. donc أول مشكلة هي الكلاسمون. يعني التنظيم باش يكون كان على حساب ريفرنس واحدة.
consultation, le document est difficile d'accès. فما مشكلة في l'accès. Donc, délai de mise à disposition peut atteindre plusieurs jours. تنجم تكون معلومة متاحة لازمك برشا أيامات. علاش؟ على خاطر وزادة مشكلة أخرى outre عندك pendant sa consultation في الفترة ديال الاطلاع يكون par une personne le document n'est plus disponible à d'autres personnes. يعني يكون شخص قاعد يطلع على هذا الدوكيومون ما ينجمش يكونوا أشخاص آخرين زادا يطلعوا عليه في نفس الوقت. هذا بالنسبة للبابي. Contrainte, volume et taille des documents et délai عندك de recherche et de restitution mais aussi de conservation, fiabilité du classement et du reclassement en cas d'utilisation d'une archive, sécurité, destruction ou détérioration, volontaire ou non, qualité de restitution, elle peut être médiocre, photocopie, fax. Donc هذم المشاكل اللي موجودين في l'organisation papier. C'est-à-dire l'organisation en fichier, l'organisation des données en fichier consiste à utiliser des supports informatifs pour assurer la persistance. Ces supports peuvent être des disques durs, des disquettes, des CD, des flash disques, etc. Un fichier en anglais, file, est un ensemble de données structurées, mémorisées sur un support de stockage permanent. Donc, exemple, fichier des employés. واضح حتى لهنا. donc نكملوا fichier des employés d'une entreprise, fichier des comptes des clients d'une banque, fichier des clients d'une entreprise de vente par correspondance, fichier d'abonnés, téléphone, électricité, fichier des impôts, etc. Donc هذو أنواع les fichiers لازم يكونوا موجودين. Il faut transférer les données de la mémoire de masse vers la mémoire centrale pour pouvoir la traiter. Par exemple, prenons les données relatives à un fichier des abonnés à une revue. Pour imprimer la lettre proposant à une personne de renouveler son abonnement, un programme va chercher l'information concernant cette personne dans le fichier. اللي هي اسمه يعني nom, adresse, date de fin, d'abonnement إلى آخره. À l'amener en mémoire centrale puis l'imprimer. هذا الميموار centrale وبعد تطبع. Donc cette organisation en fichier possède les inconvénients suivants. عندك lourdeur d'accès aux données. En pratique, pour chaque accès, même le plus simple, il faudrait écrire un programme. Donc يعني كله لازم يكون programmé. Manque de sécurité. Si tout programmeur peut accéder directement au fichier, il est impossible de garantir la sécurité et l'intégrité des données de ce fichier. نجم يعني بسهولة إنه يبدلوا لي معلومات في الفيشير. Redondance de données. Étant donné que les fichiers sont généralement conçus par des équipes différentes, il y a un risque qu'un même ensemble de données figure dans deux ou plusieurs fichiers. Donc ينجم نفس المعلومات تكون موجودة في fichier ou autre fichier في نفس الوقت. C'est la redondance. En plus du gaspillage de l'espace disque. تكون فما إضاعة للإسباس حسب به خاطر عودنا حطينا المعلومات في plusieurs fichiers. Il y a un risque d'incohérence dans le cas où de la mise à jour n'est pas touchée une ou la totalité des copies. Le fichier des employés de telle entreprise contient un enregistrement par employé et le fichier des étudiants de l'université contient un enregistrement par étudiant.
Un enregistrement, article, record est un élément d'un fichier. Il constitue l'unité logique de transfert entre la mémoire centrale et la mémoire de masse. Donc, التسجيل هذا هو جزء من الفيشيه اللي هو عندك يكون لنا l'unité logique de transfert entre ما بين mémoire centrale et mémoire de masse. L'unité de traitement des programmes exploitant ce fichier. Et voilà, يكون عندنا مجموعة بروغرامات اللي باش تخرج لنا الفيشي هذا. Limite à l'utilisation des fichiers. L'utilisation des fichiers impose d'une part à l'utilisateur de connaître l'organisation de chaque fichier qu'il utilise afin de pouvoir accéder aux informations dont il a besoin et d'autre part à d'écrire des programmes pour pouvoir effectivement manipuler ces informations. Pour des applications nouvelles, l'utilisateur devra obligatoirement écrire de nouveaux programmes. Il pourra être amené à créer de nouveaux fichiers qui contiendront peut-être des informations déjà présentées dans d'autres fichiers. De telles applications sont rigides, contraignantes, longues et coûteuses à mettre en œuvre. Mais les données associées sont mal définies et mal désignées, redondantes, peu accessibles de manière ponctuelle et peu fiables. La prise de décision est une part importante de la vie d'une société. Cette dernière doit être bien informée sur la situation, ce qui nécessite alors des informations à jour et immédiatement disponibles. Les utilisateurs, quant à eux, ne veulent plus de systèmes d'information constitués d'un ensemble de programmes inflexibles et de données inaccessibles à tous nos spécialistes. Ils souhaitent avoir des systèmes d'information globaux, cohérents, directement accessibles. Donc, il y a un système qui fiche global, cohérent, directement accessible, sans qu'il ait besoin d'écrire des programmes ou de navire meilleur par de peut-être écrire programme ou bien il va voir la programmeur de les écrire pour eux. Et des réponses immédiates, aux questions qu'ils posent. On a donc recherché des solutions tenant compte à la fois des désirs des utilisateurs et des progrès techniques. Cette recherche a abouti au concept de base de données. Maintenant, j'ai le concept de base de données. Donc, في الفيديو هذا نحن شنو حكينا؟ نرجع شوية. حكينا على persistance. Donc, شفنا كملنا بقية البيرسيستانس. دونك شفنا طريقة الميموريزاسيون هذي كيفاش تكون بابي وفيشي، وشفنا بوغ البابي شنو المشاكل، بوغ الفيشي شنو المشاكل، ومن الآخر هذا اللي نجرى عليه كله إنه نتاج عليه الوجود كونسيبت دو باز دو دوني. دونك في الفيديو الجاي إن شاء الله باش نواصلوا ونشوفوا تعريف الباز دو دوني وشنو هي الباز دو دوني. كما قلت لكم باز دو دوني اللي هي بالعربية قاعدة البيانات. دونك يعطيكم الصحة اللي وصلتوا حتى لهنا، ومتنساوش تعملوا ابوني باش يوصلكم كل فيديو جديد، وبارتاجيو الفيديوهات مع صحابكم. وبالسلامة.